Nakaur-urat nga biga. Eksaktong 10 a.m. Rinugyan tayo nagpinta. Kita dagiti magic pencil, magic brush. Pinintahan tayo yung white latex. Ay na, nagpudot ante. Nadaw tayo kaming ng ruge. Nabara akas panagayap na. After 16 minutes and 32 seconds, pimurawen. Kas data mulagat mo pura. Masapul ti pagpalami isok nga dais na. Rumor da kita ling eten. Silang agubbogen. Awang manjik-ujik tayon. Ag-vibrate mo ti buksit. Data mo ti balong tayo may nagpinta. Mangan tayon gagayem. Ilaban mo, tabisin mo. Awang pa 12 o'clock. Ag-vibrate mo data buksitin. Ay mas di mangan dito. Kuray ag may saka. Naangin. Kas day barkadam naangin. Puyot. Enjoyem ti single. Alwadam baka agbaak ka. 12:32 p.m. Intuloy tayo. Tapno alis tumalpas. Love is a fainting and your heart is a faint brass. Ama, i-PM dak lang nagpapinta kayo. Hehehe. No kayak lakid di nga obrahen. Hanmat kid di napudutan. I-enjoy tayo lang dahi nga obra. Gustoy lang ti pagkakwartaan. Napya nga dahi gatang ti buggo. Dahito tay dati. Dumaan iso pa sa balyandan. Kirada tupo-tupo. Simple lang pang mabilisan. Agyaman na.